Salam mejuah membanta kerina mamre. Mari ras-ras kita menaken PA pemerintah bas kesempatan nenda. Ope dengan kita ngoge pustaka sibadia. Mari si puji Tuhan rende kita rah kitab dendenta 280 sada ayat sada saja. Seni bagang kelagi ia kekelengan nama lengkapan bantah adisi pakailah pedana minsi kelengan kita pina bagi pedagang Yesus bas pustaka sabab nakai si pindo bas gelana di bakaman Ope dengan sebegikan kata Tuhan, mari si pebulat ukurta ras kita artoto kita. Bujur Tuhan ibas kelengatendu sinemani kami, si mereken kesehatan men kami. Jenari Tuhan ibas kami RPA Mamre ibas wari sendah. Malam ate kami ibrekan kam dengan gegeh ras kengasupen amina i rumah nari kami RPA Mamre tapi tek kami kalang atendu nge sinjujuri kami alu bagai Tuhan ketedehan ate kami guna tetap megikan kata andu la terolangi ibas situasi COVID-19 siwah enda kesandu si badia si ngajari kami bagepe si ngajari kemahendu si masuk-masuk ke mahendu guna banci nahkan katandu man kami krina ngerana dage kam Tuhan sebab kami nggo sikap magi kenca ibas Yesus Kristus kami nggo rakertoto man bandu amin. Ogen ibas PA Mamre sisendah Galatia 6 ayat siwa bagai bunina maka olamin kita arlaja erbahan si mahuli sebab adi tetap tutus aten dalam ken si sehme paksana si perani ulihna si barem pegogen PA Mamre sisendah bujur senina Mamre sini kelengi Tuhan bahan PA Mamre ibas berngi enda Galatia 6 ayat siwah si tema PA antai bas kesempatan enda ula erleja-leja erbahan si mahudi alu tujenna yarapkan kari Mamre banci metah maka erbahan si mahuli kesempatan si peduakan gelah nalu bagai Mamre tetap ergiah-giah la erleja-leja erbahan si mahuli ngerana karena erbahan si mahuli tentu enda salah sada identitas tapi biak selaku kala Kristen kita kan memang rebahan si mahuli enda enggo ibrekan Tuhan Yesus si jadi usi henta permasalahan seni naras turang perbahanan si mahuli si ugang enda si bahan kita gelah halu bagai tentu ibas kita geluh ta tetap kita ergiah-giah guna ngelakukan si mahuli memang adir bahan si mahuli enda sifat nanukah tapi momonna diturahkan canglit perbeben entah pe permasalahan mungkin kai si bahan kita si mahuli dube la siakap irespon kala alu mahuli la siakap biargai kalak enda kadang banci jadi kita pe kecewa maka lu bagai ibas PA Mamre kesempatan endam i acuk kita kare Mamre krina
ugakin cara dibata, ugakin Kristus engkau rebahan si mahuli, enda mekari si wujud nyatakan ibas kita ngelakukan si mahuli. Matius 7 ayat 10 pitu ngatakan bagenda nina, batang si mahuli tentu mahuli ngebuahna, tapi batang sila mahuli tentu pela mahuli buahna. Jadi landasan kita rebahan si mahuli di tengah-tengah kegeluhan ta nggolit si jadi usihenta, nggolit si jadi patronna ema Kristus Yesus. Adi Kristus Yesus ema batangna kujai kita ngeluh, tentu mahuli kanga kedunganna buahna ema maksudna maka kita kalak singgo tekmen Kristus, tentu perbahanan si mahuli idasarkan alu kelang ate singgo cidahkan Kristus. Jadi hakikat terbahan si mahuli bukan semata-mata pada perbuatan baik entah perbahan si mahuli, tetapi pada sikap hati di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi rebahan si mahuli labo hanya semata-mata uga kita ngelakukan sa, tapi uga sikap pusuh ta alu meciho, alu pusuh si meciho, pusuh si benar, tentu kari enda berdampak nangdangi ulih kai si lakukan kita, tentu lit dampak positifna. Jadi sada kesaksin nangdangi kalak si deban, jadi kesaksin nangdangi doni enda ngatakan bahwa kekristenan labo hanya guna ngerana doktrin, guna ngerana ajaran-ajaran, guna ngerana ugakin dalankan pedah dibata ibas kegeluhanta, tapi aplikasinya min teridah mendoni enda, tentu enda kerina arah perbahanan ta. Jadi senina mamre sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sikap hati, perilaku hidup, ya uga kita ngeluhkan geluh ta, uga kita ngukurkan kegeluhan enda pasti mempengaruhi keka kari teridah arah kegeluhan ta. Jadi ajas kita ibas ngelakukan si mahuli, ibas kita erbahan si mahuli, tentu enda ema kai singgu cidahkan Tuhan ta Yesus Kristus. Penungkunan membantah asangi dekahna kita rebahan si mahuli, endam kari si bahan renungan taibas pe amamre baswari sendah uga Paulus mendorong perpulungan Galati guna tetap la arlaja-leja erbahan si mahuli. Asa dekahna disungkun asa dekahna tentu ada sifatna permanen sini lakukan kita terus menerus. La arlaja-leja ngatakan sa lai tentukan situasi, lai tentukan waktu, lai tentukan entah pesara musiman di bagian COVID-10 siwah li teman-teman sampati la kali COVID la karbahan berarti musiman entah pe ditentukan oleh waktu. Kata lar leja-leja ngatakan maka encidahkan sada perbahanan sini lakukan terus menerus menyambung arkiteken kai arkiteken kita pe enggo ibrekan Tuhan kegeluhan ibas doni enda alu sada jaminan gelah nabanci tetap ngelakukan si mahuri man krina jelma ise pe iya ekap makan dari bas awal ikatakan kai landasan na kita rebahan si mahuli adi si bahan patokan na ukur ta meriah tupung kari si berikan tupung si cidahkan perbahanan ta si mahuli la respon kalak kita kecewa enda banci kak si cek kita sifat ta kita kalak karo iya sia-sia si sampati tu lo takhna mahuli adi bagah nga sandigan pe lanai perlu sampati sandigan pe noni perubahan si mahuli menbana berkita-kita kan lo pernah ia pengrespon lalu mahuli menbanta me biak
biak kekaronta. Jadi kekelengan kami mamre maka men ise icidahkan memenkrina jelma ise pe iya ngatakan tidak dibatasi adi segat tena kita lah perlu kita bansi mahuli lah bagi segat ate kala la respon kala pandangi kala rasideban na pekrina adi menurut Paulus dorongan Paulus gelahna kita tetap ergiah-giah lah erleja-leja sadanari terutama menperpulungan sada perpulungan enda adi sioge ku ayat selanjutnya engkai maka Paulus ngerana terutama men sada perpulungan iakui sada kula ni Kristus engkai maka katakan terutama untuk menjaga keberlangsungan hidup kulani Kristus adir sada kulani Kristus ibas perpulungan mahuli perpulungan dapat jadi kesaksin nang dangi jelma sinterm kerina maka kekelengan kami mamre kerina ola erleja-leja tentu jendalit kang pagi ulihna ibas kita ngalaukan hasil ibas kita lar leja-leja rebahan si mahuli enda iandingkan bagi sekalak perjuma ya perjuma petani si punya musim untuk menanam menabur pas ia sangat ngerdangkan tentu terus menerus ia dahin ugah banci mupuksa ugah gagalah olah kena hama kadena nari kang dua pekena adi peren iduku tikang roro rasideban nagrina sada pengarapan maka pagi hasilna entah pas tupung iperani buah nape banci jadi buah meramis si makhuli maka kita pekrina ibas kita ndahikan dahinta ibas kita geluhkan geluhta tentu lit sada harapan membantah kegeluhan la terjang doni enda maka kai pagi ulihna kai balasanna endalah perlu ukuri kita terdauhan perban di bata sinikap kenca di bata enggo nikapkan membantah kai ulih kita ngelakukan si makhuli kelah halu bagai kekelengan kami kerina mamre ibas kegeluhan ta enda lah kita pernah menjadi orang yang pasif tapi kita tuh memang yang aktif bergerak guna ngelakukan si makhuli gelah terpuji gelar Tuhan jenari rahmelalana kala sinandai ise Tuhan ta Yesus Kristus persingat membantah Yohanes 4 Jakub 4 ayat 10 pitu nina bagenda maka ardo sama kalak silandalankan si mahuli si metah kai patut idalan kena enda salah sada pe persingat membantah mamre krina maka nina debas Jakub 4 ayat 10 pitu maka ardo sama kalak silandalankan si mahuli si metah kai patut idalankan jadi senina mamre sini kelengi Tuhan adi patut siakap sidalankan mari kesempatan enda waktu enda lanai mentiman wari-wari si pepagi si dalankan mulai wari si sendah sabna persingat di bata membantah bagindai kai singgoi singatkan ibas Jakub 4 ayat 10 pitu setah nga mensampatan teman te setah ia sangat memerlukan uluran tangan ta tapi pura-pura kita memohon kai pe tempat lali si terjadi maka mamre harus nanggeluh ibas doni endam rikutkan bahan pe anta ibas waris sendah rebahan si mahuli harusnya menjadi lifestyle krina mamre di tengah-tengah KBKP enda adi krina mamre ibas kegeluhanna rebahan si mahuli menjadi lifestyle na tek kita kekristenan akan semakin menjadi berkat menjelma si enterm krina tupung kita kecewa tupung lalit respon kalak nang dangi perbahanan si mahuli silakukan kita Paulus menawarkan membantah Galatia 6 sioge karis secara keseluruhan mekari sin dorong kita sin jemba kita sin pegegehi kita guna tetap semangat
ibas erbahan si mahuli. Lalit batasena kekelengan kami mamre krina. Lalit sadape sinentukan erbahan si mahuli terjeng ngasakam umur sekian lalit, tapi terus menerus lalit batasan. Maka kekelengan kami kerina mamre setah kaisi enggo ibrekan Tuhan Yesus jadi usihan ta. Kristus jadi usihan. Jadi usihan ibas kita geluhkan geluh ta. Ibas usihan ibas kita erbahan kai penggeluh ibas doni enda. Tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak hanya menyangkut kehidupan sosial politik di tengah-tengah masyarakat kita tadi. Tapi ternyata dari segi ekonomi pe gelahna banci min itande kala arah kini litentepe itande kala isi Tuhan ta. Arah perbahanan ta IP itande kala isi Tuhan ta. Maka Galatia 6 Paulus memotivasi perpulungan ibas kekecewaan, ibas tidak adanya respon dari orang lain ketika perpulungan rebahan si makhuli. Galatia 6 eda mendorong kita pekerina mamre gelahna tetap semangat erbahan si makhuli. Olah pernah lid ibas kita aku asandigan pe lika kita bagi kalak karum bagi asandigan pelanai bawa kunggit nampatisa ugakal penina pagi labo kunggit di perbahanan na pelo si makhuli lo pernah kai kelpe si makhuli ban naman bangku endam saat na kekelengan kami mamre. Marilah jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang betul-betul si cidahkan, maka Kristus enggo jadi usihan maka reban si mahuli tetap kita lah pernah erleja-leja. Amin. Mari ras kita toto bujur Tuhan katandu nggo bagikan kami katandu simpegegehi kami ugakin harusna kami erbahan si mahuli ngeloh ibas tuni endam. Katandu enggom pegegehi kami Tuhan erbahan si mahuli tupung kami geluh ibas doni enda segedang-gedang geluh kami atendu kami gelah olah leja-leja metandana kami kerina mamrepe kahalak sir kemalangan man Tuhan. Bujur Tuhan bagi Paulus engkau memotivasi perpulungan i Galatia guna tetap erbahan si mahuli geluh ibas kegeluhan idoni bagi mengatendu pe mamre kelah halukatandu si bagikan kami bas paksa enda ma Tuhan si jadi pergegah kami ibas kami dalankan si mahuli singana ate Tuhan. Bujur Bapa endam pertoton kami rah kami sembah Bandung arah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari karende kita si puji Tuhan arah kitab Dendenta 372. Pujilah Tuhan si badia, puji berbahanan nasi bisa. Aku suling terompet, cawir bansorana. Puji Tuhan si marakina tinapa. Odo di kerina Rake mulia gelar gelarna Bujur berbahanan lah pedas merawat. Puji Tuhan kaibas lihat atena. Mari si pebulat ukur tang ras kita artoto ibas pertoton sapaat bagepe ibas pertoton Tuhan
artoto kita. Bujur Bapa ibas kelengatendu sin jujuri kerina kegeluhan kami, si masu-masu kerina oleh pendahin ras pencarian kami, maka ialokan kami pasu-pasu rezeki sisi persirahna idur di batanari. Janah bujur Bapa ibas kesempatan si berikan kam, i pengasup dukape kami gunanahkan persembahan pengatakan bujur. Alokan kam Tuhan dengan i pasu-pasu kam, gelarah persembahan enda pe Tuhan, rah tambah-tambah na gegah na kini teken kami, maka kam ngedibata sin cukupkan keperluan geluh kami, maka kam ngedibata sin jujuri oleh pendahin ras pencarian kami. Janari Tuhan ajari kami, guna banci makaikan kinilitan kami, guna ngelakokan si mahuli si ngena ate Tuhan, bagai pe guna banci jadi saluran pasu-pasu menteram jelma. Tuhan artoto kami karena kerina mamre iblang belang GBKP enda. Pasu-pasu kam pegegehi kam tetap mamre. Gelah ngasup tetap erbahan si mahuli. Erbahan si mahuli enggo icidahkan do Bapa si jadi usihan kami. Ema Kristus Yesus pegegehi kam kerina mamre. Gelah ibas ngeluhkan geluhna, baik kegeluhan pribadi rikut ras keluarga bagai peras sangkep geluh, bagai peras masyarakat ingan tading mamre. Bahanlah Tuhan mamre rah ngasupna encidahkan perbahanan si mahuli, sebab kesaksin guna meritakan karena kam Tuhan Yesus kami si enggo mereken kegeluhan keselamatan rikut pesin jujuri si mahuli, gelah natridah si mahuli ka arah kegeluhan kami. Tuhan bagai per toto kami karena situasi COVID-10 siwah enda. Amin nalit anjuran si enggo ipedarat pemerintah new normal life, tatanan geluh simbaru, bahanlah krina mamre metenget, jagai diri, jagai kesehatan tek kami bekas penjujuri ndunga sehat-sehat kerina mamre ndauh kerina arah penyakit COVID-10 siwah enda. Tuhan ertoto kami karena bangsa ras negara kami, terlebih pemerintahan kami i pusat saku daerah-daerah, pegegehi kam kerina gelah narah ngasup nar bahan si mahuli. Pemerintahan pusat saku daerah adir lumba-lumba bahan si mahuli Tuhan, tek kami geluh masyarakat bangsa kami enda pe rah mahuli na ibas wari-wari serah enda. Enda pengharapan kami Tuhan, ibabo sekrina alami kami bas dosa rasalahan kami, gelah rah ngasup na kami Tuhan, ngelakokan si ngena ate Tuhan, bagai pe Tuhan rah ngasup na kami pe guna jadikan du jadi saksi sing geluh. Bagai pe Tuhan rah pantas nah kami pe guna ngalokan pasu-pasu idur di bahatan nari. Endem Bapa pertoton kami enda endaskan kami men Bandung. Arah anak du Tuhan kami Yesus Kristus singgo ngajari kita toto minta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelandu pebadi yamin rahmin kini rajandu, salah min peratendu ibas dunia indah bagi ini surga, berikan min kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alami min salah kami bagi kami ngalami salah kalah empak kami, ulamin ibaba kami kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kak si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekah na. Amin. Jojuah membantah kerina Tuhan si masu-masu kita PA pemerintah ibas berngi enda ngordalan alu mahuli. Shalom mejuah-juah. Hujur.